PDD UKTPT Bidang Pengajaran Sertifikasi Dosen tahun 2025 oleh Novi Andriani Teguh, STMSC. Saya adalah dosen Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian FTSPK, Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Saat ini saya sedang tugas belajar di Departemen Teknik Sipil National Taiwan University di Taipei, Taiwan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah hidrologi, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar wajib yang diambil oleh mahasiswa sarjana teknik sipil pada semester 2. Sebelum saya menyampaikan mata kuliah ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu rencana pembelajaran semester atau RPS-nya. Di mata kuliah ini kami membahas mata kuliah konsep dasar siklus hidrologi, pengenalan data-data klimatologi dan hidrologi, serta jenis prinsip kerja alat ukur yang digunakan untuk pencatatan data klimatologi dan hidrologi. Mata kuliah ini menjadi dasar bagi rumpun mata kuliah rekayasa sumber daya air dan pantai lainnya di Departemen Teknik Sipil, seperti perencanaan dan perancang drainase, bangunan sungai, dan juga irigasi. Sehingga karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dan wajib, maka mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa pada semester 2 biasanya. Dari mata kuliah ini, kemampuan yang kami harapkan sebagai dosen di sini ada capaian pembelajaran luaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah, di mana mahasiswa diharapkan mampu menerapkan matematika, ilmu alam, material, teknologi informasi, dan engineering untuk memahami secara komprehensif kaidah engineering di bidang teknik sipil. Itu CPL secara umumnya dari prodi kami, dan CPMK di sini capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar siklus hidrologi serta proses-proses utama yang mempengaruhi pergerakan dan distribusi air di alam. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis data klimatologi dan hidrologi seperti curah hujan, intensitas hujan, evaporasi, dan infiltrasi. Serta mahasiswa mampu memahami prinsip kerja dan penggunaan alat ukur klimatologi dan hidrologi. Secara umum materi pembelajarannya meliputi yang pertama ada konsep dasar siklus hidrologi dan komponen-komponennya. Lalu ada data klimatologi dan hidrologi seperti data hujan atau presipitasi, lalu evaporasi, infiltrasi, dan lain-lainnya, serta bagaimana menganalisisnya. Lalu ada alat ukur klimatologi dan hidrologi serta prinsip penggunaannya. Pada mata kuliah ini sistem pembelajaran atau mode perkuliahan dan metode pembelajarannya ada 2 jenis ya untuk metode perkuliahannya. Yang pertama ada luring secara offline, tatap muka langsung, dan juga daring secara online melalui MyITS Classroom. MyITS Classroom sendiri sudah ada sejak tahun 2020 ya, ketika saat itu pandemi COVID, sehingga kami melaksanakan kuliah melalui Zoom meeting, yang biasanya Zoom meeting tersebut direkam ya, sehingga nantinya mahasiswa bisa mereview apa yang mereka pelajari pada hari tersebut. Selain itu ada juga jenis-jenis metode pembelajaran selain kuliah. Di sini kami juga ada diskusi kelompok kecil, small group discussion. Jadi biasanya setelah menyelesaikan satu sub pokok bahasan, maka dosen akan melempar pertanyaan kepada mahasiswa mengenai pokok bahasan tersebut. Dan juga kami memberikan tugas berbasis studi kasus. Tugas-tugasnya juga berkaitan dengan materi pembelajaran yang sudah diberikan. Sistem penilaian mata kuliah hidrologi ini ada dari tugas ya, secara case method di sini. Lalu ada dari UTS atau evaluasi tengah semester,
dan juga EAS atau evaluasi akhir semester. Di sini tugas sangat memiliki persentase yang tinggi ya, karena untuk mata kuliah hidrologi ini tugasnya tidak sedikit ya, cukup sering, tapi tugasnya saya bisa katakan ringan tapi sering. Dan untuk ETS dan EAS supaya tidak terlalu membebani mahasiswa, maka persentasenya memang lebih sedikit dibanding tugas, karena sifatnya di sini ETS dan EAS mereview apa yang sudah disampaikan di tugas sebelum-sebelumnya, seperti itu. Ya, di sini pokok bahasan mata kuliah hidrologi ini ada banyak ya. Jadi sebelum terbagi menjadi dua, sebelum ETS dan setelah ETS. Pada dasarnya kami juga sebagai dosen di sini melakukan tim teaching ya. Jadi untuk satu mata kuliah dalam satu semester ini biasanya tidak dibebankan pada satu dosen saja untuk satu kelas ya. Jadi biasanya tim teachingnya dibagi berdasarkan sebelum ETS dan setelah ETS gitu. Jadi dosen A mengajar sebelum ETS, lalu ditandemkan dengan dosen B yang mengajar setelah ETS. Seperti itu prinsip tim teaching di departemen kami. Nah, untuk pokok bahasannya sendiri untuk sebelum ETS meliputi pendahuluan atau siklus hidrologi ya. Kebetulan ini nanti yang akan saya gunakan di sini sebagai contoh kegiatan pembelajaran kami seperti apa ya. Pokok bahasan pertama siklus hidrologi ini, lalu dilanjutkan dengan water balance atau keseimbangan air, tentang daerah aliran sungai, presipitasi, pengukuran hujan, analisis data hujan, intensitas hujan, dan juga ditutup dengan ETS ya di minggu ke-8. Lalu dilanjutkan setelah ETS ada pokok bahasan infiltrasi, pengukuran infiltrasi, evaporasi, evapotranspirasi, aliran permukaan, air tanah, lalu ditutup dengan EAS atau evaluasi akhir semester. Untuk pokok bahasan mata kuliah hidrologi ini sebenarnya berdasar pada siklus hidrologi sendiri ya. Jadi dari siklus hidrologi yang secara terus-menerus terjadi itu ada berbagai proses yang terjadi. Nah, di sini kami membahas satu demi satu proses tersebut, sehingga muncullah pokok bahasan yang ada di mata kuliah hidrologi ini. Untuk pustakanya, di sini kami menggunakan beberapa pustaka utama. Secara umum ini berbentuk buku ya, buku entah itu e-book atau buku cetak ya. Jadi ada pustaka utama dari Subramanya Engineering Hydrology, dari Wilson ini ada hidrologi teknik, Sri Harto analisis hidrologi, dan Suwarno hidrologi. Kami juga baru-baru ini ada pustaka pendukung ya. Jadi karena buku ajar ini baru terbit tahun 2023, sehingga memang baru dipakai di tahun itu. Buku ajar hidrologi yang disusun oleh saya beserta dosen-dosen senior saya yang diterbitkan oleh ITS Press. Nah, di sini asesmen mata kuliah hidrologi ini secara detail seperti ini ya. Jadi berapa jenis tugas dan atau asesmennya. Di mana tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa total penilaian bobot dari tugas itu ada 60% ya. Jadi dari beberapa tugas ini di total ada 60%, lalu ditambahkan dengan 20% ETS dan 20% EAS. Jadi jenis-jenis tugasnya ini berbagai macam. Ada yang menentukan batas daerah aliran sungai, lalu latihan menyajikan data hujan, latihan menganalisis data hujan, pengukuran infiltrasi, serta yang terakhir menganalisis debit aliran. Sebenarnya akhir dari pencapaian kuliah hidrologi ini ada di menganalisis debit aliran ya, karena
nantinya analisis debit aliran ini adalah ilmu yang akan digunakan mahasiswa di perkuliahan-perkuliahan mata kuliah selanjutnya di semester yang akan datang. Jadi untuk debit aliran ini akan digunakan di perkuliahan perencanaan dan perancangan drainase, lalu nanti juga di irigasi dan juga di bangunan sungai ya. Jadi ini merupakan ilmu dasar yang mereka harus kuasai sebelum bisa mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan sumber daya air di semester-semester selanjutnya. Nah, dari kegiatan belajar mengajar yang direkam di Zoom meeting itu, saya di sini memiliki channel YouTube ya, di mana di situ saya juga mengupload rekaman-rekaman perkuliahan, tidak hanya perkuliahan hidrologi saja, namun juga perkuliahan mata kuliah yang saya ajar lainnya, supaya mahasiswa bisa mengakses kembali apa yang kita pelajari pada hari tersebut. Selain itu juga bisa diakses oleh orang masyarakat luas ya. Jadi tidak jarang saya mendapatkan komen ya di video YouTube yang saya upload ini. Mereka merasa terbantu dengan adanya video ini, lalu mereka juga bertanya apakah ada file materi tersebut gitu, sehingga akhirnya saya share PDF dari PPT-nya yang saya sampaikan pada video itu gitu, seperti itu. Jadi tidak hanya bermanfaat bagi anak didik saya, tapi juga secara masyarakat secara luas dan juga mungkin mahasiswa dari kampus lainnya. Berikut ini akan saya sampaikan cuplikan kegiatan perkuliahan daring dari mata kuliah hidrologi yang dilaksanakan melalui Zoom meeting. Jadi untuk mata kuliah hidrologi ini tidak hanya diberikan untuk mahasiswa kelas reguler, namun untuk mahasiswa kelas International Undergraduate Program, kelas IUP juga. Kebetulan contoh atau cuplikan yang akan saya sampaikan ini merupakan kegiatan perkuliahan daring dari kelas IUP yang diambil pada bulan Maret tahun 2021. Pada saat itu masih pandemi ya, sehingga segala pembelajaran dilakukan secara online, di mana pokok bahasan yang kami bahas pada saat itu adalah pendahuluan dari siklus hidrologi ya. Jadi kalau di kelas IUP, Introduction to Hydrology Cycle, di mana di sini nanti bisa dilihat bagaimana saya menyampaikan materi mengenai siklus hidrologi dan bagaimana feedback mahasiswa itu diberikan ya oleh mahasiswa tersebut di kelas saya. Jadi bagaimana mahasiswa tersebut menyampaikan pendapatnya atau jawabannya ya dari apa yang saya tanyakan atau saya sampaikan di kelas tersebut. Now we will begin to discuss about the water cycle itself. So it's more hydrologic. The water cycle, actually, I think you already study about this in the elementary school or the junior high school, because as I remember, I already know how the rainfall happen, how the cloud is forming, and how can the what is evaporation, what is precipitation. I think I already learned about that in the high school or junior high school. But here we can study deeper about the water cycle, and we can also talk about each process here, because in the water cycle there are a lot of process going on. For example, in the ocean there is water, and if the sun is bright enough, it can make the water evaporate to the sky.
and it is also can be condensed into the cloud. And because of the atmosphere and the differences of the pressure, this cloud is going from one place to the other place. And principally, the cloud is going from the higher temperature to the lower temperature. So it's from the ocean to the mountainous area. And there is also one cycle here. It is called evapotranspiration. From the evaporation, there is also one evaporate. But for evapotranspiration, there is evaporation and transpiration, which is done by plants. So transpiration is done by plants, and there is evaporation plus transpiration. So it becomes evapotranspiration. There is also sublimation and desublimation. Sublimation and desublimation. And there is precipitation. It is caused by the cloud. Yeah. So there is cloud which contains rains, and in the exact place, it can cause rainfall, which called precipitation. But precipitation is not always rainfall. There are also a lot of type of precipitation. For example, snowing. Snowing is also part of precipitation. Or hail. Hail is when there is rainfall, but it's not water, but ice. It's called hail. And what else? Rainfall, hail, and yeah, snowing. And if it's snowing in the mountainous area, it's not always snowing also in the other region. So sometimes if it's snowing here and the temperature raise, of course the snow will melt, and the snow melt runoff will produce water to the stream flow. Of course, the water will be running from the higher elevation to the lower elevation. And from this snow melt runoff, the water is going to the stream flow, and it's going to the bigger water surface, such as here is the ocean. So from the river freshwater, it is going to the ocean, and it's also evaporates because of the sun. The other snow melt runoff, the water from the ice and snow, going into the ground, infiltrates into the ground. The process called infiltration. It becomes the groundwater flow. So the groundwater flow is such an example for the invisible water. So in the beginning, I already said that hydrology is not lesson about visible water, but also invisible water, which is water that is contained in the ground, namely groundwater. In this groundwater flow, um, it can infiltrate to the seepage or going to the springs of the fresh water. It also can flow going to the ocean. So the groundwater flow is not only going to the river or fresh water, but it's also going to the ocean. And then from the ocean, the cycle continues again. From the ocean, the water evaporates and then consists of clouds. And after the evaporation, and after the clouds going from the atmosphere from one point to the other point, and then the clouds are causing
precipitation, and then there is snow melt, and the water infiltrates, become the groundwater flow, and then from the groundwater going back to the ocean, and so on. That's why it becomes the water cycle, because the cycle is continuous. So it's going round and round, and it doesn't stop. After all, the water is always there, like because the water, if there is still water, there is still a water cycle going on there. Nah, water cycle bisa disebut juga sebagai hydrological cycle. Jadi di sini ada gambar sebuah siklus dan ada nomor-nomornya. Biasanya kalau pas kelas offline sih saya minta maju ya, jadi nulis yang 1 apa, 2 apa, 3 apa. Di sini kalian bisa nggak pakai annotate, terus nulis di sini 1 apa, 2 apa. Aktif nggak annotate-nya? Oke. Aktif, Ma'am. Okay. Yeah. Yeah. Hydrological cycle is it's the same with the water cycle. So there is a process from 1 until 11, I guess. Yeah. Maybe you can mark which one do you know. Like maybe for the 1, you can write here what's the name of the process, and number 3, what is this, and then the 5, what is this process name, and yeah, it's it's not mandatory, but yeah, if you can help to answer, it's good, it will be good. Evaporation, okay. Number 2. So there is evaporation and something to do with plants, and that's the number 2, I guess. Condensation, okay, yeah, it's the process of the cloud forming. Okay, rainfall, yes. Maybe here, what's happening below the ground? Yeah, this one is also evaporation. That's correct. Yeah, you don't have to answer all, but you can write what you know. Evapotranspiration, yeah, okay. Okay, thank you. What's happening in the ground, below the ground? Groundwater. Okay. Yeah, so from the groundwater, it's going back again to the river or the sea, right? Okay, infiltration, yeah, that's correct. Yeah, so it's pretty complicated here because in the water cycle, in the previous water cycle, it only contains of infiltration, I guess. But here there is percolation and the other process, I guess. So it's become a little bit complex here, but it's okay. Yeah, I think it's enough. Thank you for your participation. Yeah, so here we have evaporation because of the water from the sea gets heated from the sun. And here we have condensation, the cloud formation, and in the because of the atmosphere, the cloud can form rain, and then rainfall happen.
And there is also evapotranspiration going on here because of the transpiration which is done by the plants. Yeah? And the water from the rainfall going through the soils through infiltration, and there is groundwater flow here, and it's going back to the ocean. Okay, thank you. Clear all trunks. Yeah, so this is the answer. From 1, 2, 3, cloud, rain forming cloud, precipitation. Yeah, for the second one is the overland flow. So not all the water from the rainfall is going to the soil, but there is also going in the surface of the soil. You can see here the number 7. Number 7 is going in that direction, but the number 6 is going inside the ground. So the differences here for number 6, it's going inside the ground. It is called infiltration. But for the number 7, it's going through the surface of the soil. It's called overland flow. So the flow above the land. And there is number 8, interflow. So interflow, it's like a groundwater flow, but it's above the water sea level. Like here, we have the water sea level, and it is still above that. It is called the interflow. And overland flow plus the interflow will be the surface flow because of the rainfall effective. And 9, we have moisture content. 9, we have moisture content. It is because of the water coming into the soil. So it can make the soil moisture. It's moisturizing the soil. So that's why it's called moisture content. And the number 10 is percolation. Percolation is when the water from the above the ground, it's going inside the below the groundwater level. And there is groundwater flow. It's water flowing from the groundwater. Oh no, water flowing from the ground going to the ocean and the river. Demikian contoh video pengajaran yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih. Video lainnya bisa diakses di channel YouTube saya di youtube.com/noviandriani. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga saya bisa terus berkarya di bidang saya ini untuk kemajuan masa depan anak-anak bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviandriani Teguh. Demikian video yang bisa saya buat untuk sertifikasi dosen tahun 2025 ini.